Hello friends, good morning. Tini ke ha notification TV ya. Ani je Facebook friends tong rok nai mana. Moha kaisa notification Sofed ni kaisa notification kajak 7 tarik 2 mas 2026 narok nai mana. Ira minutes Betul program manager dong. Kebang post dong no apply kelima. Ini kebang mah 100 potong. LDC dong. Ini nak mana ni? LD assistant dong. Multitasking staff dong. Qualification ni mah salary ni mana? Video besi lori ya. Ira mana case nai 6 number dra pion. You are only by eligible line class 8 pass. Boni salary hela 9500. বয়স হলে 18 40 বছর ধরে জীবন ইরিক্ষণের LDCদের ফোনে ইউআর 5 জন SC 2 জন ST 3 জন শ্রেণী qualification লাইন মাধ্যমিক হাই সেকেন্ডারি মানে ক্লাস 10 পাস 12 পাস স্যালারি দङ 16050 টাকা বয়স 18 থেকে 40 বছর ধরে নতুন অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার আর নরক নোটিফিকেশন क्लियर खालामनायनि हलाय आं लिंक लिरनाय उनाव डाउनलड खालामो लास्ट डेट दङ 2 तारिख 3 मार्च 2026 माने मास 2 तारिख लास्ट डेट अनि फेसबुक पेजमा फलो खालामदि दा युट्युबआव थाङै सब्सक्राइब खालामदि आसाना हामबाय